салом. Субҳи якшанбе 14 октябр ба хайру шодӣ бод. Абдулло Ашуров ҳастам. Навиди бомдодии озодиро таи чанд дақиқаи баъдӣ бароятон тақдим мекунам. ибтидо назаре меандозем ба вазъи боду ҳаво. пешбинӣ мешавад ҳаво имрӯз дар шаҳри Душанбе 18 дараҷа гарм шавад, аммо боридани борон дар назар аст. шаҳри Прага, пойтахти ҷумҳурии Чех, ки идораи марказии радиои озодӣ инҷо қарор дорад, 22 дараҷа гарм хоҳад буд ва ҳавои офтобӣ дар назар аст. нахуст шурӯъ кунем аз он ки 4 сокини ҷавони ноҳияи Қубодиёни вилояти Хатлон баъди гузаштан аз ташхиси тиббӣ ва рафтан ба артиш аз комиссарияти ҳарбии ноҳия берун омада ғайб заданд. мақомот гуфтанд ки онҳо таҳти ҷустуҷӯ ҳастанд ва дар сурати боздошт бо ҷурми саркашӣ аз хидмат дар артиш ба ҷавобгарӣ кашида хоҳанд шуд. Парвиз Шарифови 22 сола, Юсуф Эшмуминови 19 сола, Урал Амирхонови 18 сола ва Далер Юлдошови 18 сола сокинони ноҳияи Қубодиён дар мавсими тирамоҳӣ ба хидмат дар артиш даъват шуданд. хонаводаашон мегӯянд ки ин 4 нафар бар асоси даъватнома комиссарияти ҳарбӣ рафта аз ташхиси тиббӣ гузаштанд. хонаводаи 4 ҷавон расман ҳоло ҳушдор гирифтанд ки фарзандонашонро аз куҷое набошад пайдо карда ва ба мақомот таслим намоянд. аммо пайвандони онҳо повфишорӣ доранд ки 10 рӯз боз аз фарзандонашон дараке нест ва онҳо низ дар баробари мақомот аз сарнавишти онҳо хабаре надоранд. аммо Парвина Шарифова ва хоҳари Парвиз Шарифов гуфт ки бародараш ба назди хешовандон ба Русия рафтааст. як мақоми ҳукумати ноҳияи Қубодиён рӯзи 13 октябр дар суҳбат ба радио озодӣ гуфт, ин ҷавонон сокинони ҷамоати 20-солагии Истиқлол буда 10 рӯз боз нопадиданд. Акрам Ҷураев, раиси ҷамоати 20-солагии Истиқлол, тахмин мезанад ки на фақат Парвиз Шарифов, балки 3 тани дигар низ ба Русия рафтаанд. дар гузашта низ чандин мавриди фирори ҷавонон аз маъракаи даъват дар Тоҷикистон сабт шуда буд. бархи онҳо ба ҷавобгарӣ кашида шуданд. дар Тоҷикистон хидмат дар сафи артиш ҳатмист ва ҷавонҳои аз 18 то 27 сола дар мавсими баҳору тирамоҳ ба ин маърака даъват мешаванд. бинандаи арҷмандро орем ба хабари дигар. имрӯз Чин ба сохтмони бинои парлумон ва ҳукумати Тоҷикистон оғоз кард. Пекин барои сохтмони ин ду бино 1.5 миллиард юан беш аз 210 миллион доллар ҷудо кардааст. сохтмони биноҳо рӯзи 13 октябр бо ҳузури раис ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва Ли Кетсян, нахуст вазири Чин, шурӯъ шуд. Кетсян рӯзи 12 октябр бо ҳадафи иштирок дар нишасти сарони ҳукуматҳои узви Созмони ҳамкориҳои Шанхай ба Душанбе омада буд. президенти Тоҷикистон қаблан ӯ ва ҳамсарашро дар боғи ирами пойтахт бо меваю сабзавот ва нону ғизоҳои тоҷикӣ меҳмондорӣ кард. бинои нави парлумони Тоҷикистон дар шафати хиёбони Рӯдакӣ пойтахт бунёд шуда, дар қисми пеши он гулгашт бо фаввора ва роҳу пайроҳаҳо ба нақша гирифта шудааст. баландии бинои асосӣ 49 метр бо назардошти гунбаз 70 метрро ташкил хоҳад дошт. дар бинои парлумон толори маҷлисҳои якҷоя барои 1500 ҷойи нишаст, маҷлисгоҳҳои палатаи болоӣ ва поёнӣ, маркази тиббӣ ва китобхона низ ҷойгир хоҳад шуд. бинои ҳукумати Тоҷикистон низ дар ҳудуди хиёбонҳои Рӯдакӣ ва Исмоили Сомонии пойтахт сохта мешавад. дар бинои 15 ошонаи ҳукумат, ду бинои 13 ошонагии идораҳои назди ҳукумат гулгашт бо роҳу пайраҳаҳо низ бунёд хоҳанд шуд. бинандаи арҷманд, навиди бомдодиро бо хабаре аз Қирғизистони ҳамсоя идома медиҳем. парлумони Қирғизистон созишномаеро ба тасвиб расонд, ки ба шаҳрвандони Тоҷикистон ҳақ медиҳад дар қаламравии ин кишвар то 60 рӯз бе сабти ном дар неҳодҳои давлатӣ иқомат кунанд. созишнома рӯзи 11 октябр аз тарафи вакилони Жогорку Кенеш, парлумони Қирғизистон, бо аксари оро қабул шуд. то ҳол муҳлати будубоши бидуни сабтиноми шаҳрвандони Тоҷикистон дар Қирғизистон ва ё баръакс шаҳрвандони ин кишвар дар Тоҷикистон ҳамагӣ 5 шабонарӯзро ташкил медод. созишнома дар бораи тартиби будубоши бидуни сабтином то 60 шабонарӯз миёни ҳукуматҳои Тоҷикистону Қирғизистон моҳи феврали имсол дар Душанбе аз тарафи раҳбарони ду кишвар ба имзо расида буд. ба навиштаи расонаҳои қирғиз, вакилони парлумони Қирғизистон зимни тасвиб гуфтанд ки созишнома равои шаҳрвандони қирғизу тоҷикро ба хоки якдигар сабук мекунад ва шароити хуби будубоши онҳоро фароҳам месозад. Тоҷикистон ва Қирғизистон солҳои ахир муносиботи иқтисодиву тиҷоратиро густариш медиҳанд. вилояти суғд ба вилоятҳои Бодканду Уш маҳсулоти шириву гӯштӣ содир мекунад. аз Бодканд ба Хуҷанд ангишту масолиҳи сохтмонӣ ва ғизоӣ ворид мешавад. Тоҷикистон ва Қирғизистон беш аз 900 километр марзи муштарак доранд, ки аз он ҳамагӣ 500 километраш муайян ва аломатгузорӣ шудааст.
بگذاریم به خبر دیگر. نیمه روز شنبه در ولایت تخار افغانستان یک ترکیش رخ داد که در نتیجه 12 نفر هلاک شدند. مقامات ولایت تخار گفتند که بر اثر ترکیش در جریان یک معرکه پیش از انتخاباتی در روستای روستاق 12 نفر با شمول افراد آسایشته و نیروهای امنیتی کشته شدند. احمد جواد هجری سخنگوی ولایت تخار روز 13 اکتبر به بخش دری رادیو آزادی گفت ترکیش نیمه روز شنبه پیش از سخنرانی نظیفه یوسفی بیگ نامزد به مقام پارلمان رخ داد. او افزود در این انفجار به خانم نظیفه آسیب نرسیده است، اما خلیل اسیر سخنگوی پلیس تخار گفت بر اثر ترکش 32 تن دیگر جراحت برداشته به بیمارستان انتقال یافتند. ترکش روز شنبه بر اثر انفجار یک موتورسیکل پر از مواد ترکنده رخ داده است. در این زمینه تحقیقات ادامه دارد. تا به حال مسئولیت حمله را یگان گروه بر دوش نگرفته است. انتخابات پارلمانی افغانستان روز 20 اکتبر برگزار می شود. ضمناً امروز سفیر افغانستان در تاجیکستان تعیین شد. تعیین سفیر این کشور در حالی است که روز قبل عبدالله رئیس حکومت اجرایی افغانستان در تاجیکستان قرار داشت. شاهگل رضایی نماینده مردمی از غزنی در پارلمان افغانستان سفیر نوی این کشور در تاجیکستان تعیین شده است. خانم رضایی روز 13 اکتبر در صحبت کوتاه تلفنی با رادیو آزادی گفت این خبر روز گذشته نشر شد و وعده داد به زودی در این باره تفصیلات می‌دهد. شاهگل رضایی عضو جنبش روشنایی بوده در کابل زاده شده است. فارغ التحصیل رشته حقوق و علم‌های سیاسی دانشگاهی کابل می باشد. تعیین سفیر نوی افغانستان در حالی است که این مقام با کمیش نیم سال باز خالی بود. سفیر سابق افغانستان در تاجیکستان زلمای یونوسی هنوز ماه می امسال از مقامش برکنار شد. او در این وظیفه همگی 1 سال کار کرد. زلمای رسولی از افراد نزدیک به عطا محمد نور والی سابق بلخ گفته می شود. قبل از او در مقام سفیر افغانستان در تاجیکستان عبدالغفوری آرزو 7 سال کار کرده است. تماشابینان عزیز رو آوریم به خبر دیگر. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان که در بازی نهایی مسابقه بین‌المللی برای جام طلایی بنگابندو در بنگلادش از تیم ملی فلسطین مبارزه می‌برد از روی سلسله پنالتی با حساب 3-4 شکست خورد، اما باز هم مقام دوم را در این مسابقه حفظ کرد. بازی نهایی میان تیم‌های ملی تاجیکستان و فلسطین شب جمعه 12 اکتبر در ورزشگاه ملی بنگابندوی شهر دکه پایتخت بنگلادش برپا گردید. بازیگران هر دو دسته در زمان اساسی لحظه‌های زیادی گلزنی داشتند ولی از آن پرثمر استفاده کردن نتوانستند. ضمناً شماره بازیگران منتخب تاجیکستان در نیمه اول دیدار در دقیقه 36 یک نفر کم شد. سرداور با کاپیتان تیم ملی تاجیکستان نیم حمایتگر فتح‌الله فتح‌الله‌یف برای رفتار غیر ورزشی کارت سرخ نشان داد و او را از میدان اخراج کرد. غالبی سبقت را سلسله ضربه های 11 متری معلوم نمود و بازی با حساب 3-4 بر فایده دسته فلسطین تمام شد. کمیته تدارکات مسابقه دروازه‌بان منتخب تاجیکستان رستم رضایف را بهترین دروازه‌بان بنگابندو گولد کاپ اعتراف نموده به جایزه سرفراز گرداند. اینچنین به حمله‌گر دسته تاجیکستان کامران تورسونوف که در این مسابقه 2 گل زده است جایزه بهترین نشانزن سپرده شد. رورم به خبر دیگر. روز جمعه برای اولین بار یک هواپیمای مسافربر بدون توقف از سنگاپور به هوا خسته در فرودگاه نیویورک ایالت نیویورک به زمین فرود آمد. رئیس شرکت سنگاپور ایرلاینز کمبل ویلسون گفت که این پرواز 9000 میل بحری را طی می کند. این پرواز بدون توقف تقریبا 18 ساعت ادامه می کند. اگرچه این مدت کم نیست ولی 6 ساعتی مسافر را که عادتاً برای تغییر هواپیما و فرودگاه مصرف می شد اختصار می کند. این شرکت امیدوار است که برای مسافران پرواز در یک هواپیما پسند خواهد آمد. بیننده ارجمند اینجا رسیدیم به پایان نویدی بامدادی رادیو آزادی. روز خوش و استراحت خوب داشته باشید. همه گزارش های ما در وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیکی و توییتر دسترسند. شما می توانید نظر و اندیشه های خود را زیر مطلب های ما بیان کنید. تا دیدار در برنامه های بعدی. خداحافظ.